Iya, kenal ya saya guys ya. King of the Jungle, ada King Cobra, ada King of Birds. Banyak banget king yang ada di dunia ini ya. Nah, ini ada lagi King of Gods, ada King of Kings, barbershop ini. King of Fruits, durian ya. Wah, ini King of Fighters, King of the Streets. Nah, ini King of the England ya, keluarga kerajaan Inggris. Wah, ini almarhum King of Pop, King of Cars. Nah, ternyata ada juga King of Oil ya guys ya, raja dari raja minyak esensial, yaitu Frankenstein ya guys. Yuk mari kita lihat. Frankincense is one of the most prized and precious essential oils due to its rich, incense-like aroma and extensive health benefits. Distilled from the resins of boswellia trees, frankincense has been highly valued for over 5,000 years. The resin is edible and is eaten in parts of Africa to aid digestion and support healthy skin. There are dozens of species of boswellia trees, but only 4 produce true frankincense essential oil. doTERRA uses all 4 of these species to produce CPTG-certified pure therapeutic-grade frankincense essential oil that's brimming with benefits. Frankincense oil contains alpha-pinene, which is soothing and extremely beneficial for skin health. More significant than any single compound, however, frankincense is rich in monoterpenes, which have a wide variety of benefits, making this oil effective for many daily uses. When diffused or applied topically, frankincense oil induces feelings of peace, satisfaction, and overall wellness. You can diffuse frankincense during your morning routine to focus your intention for the day. Apply frankincense touch to your pulse points throughout the day to promote feelings of relaxation and to balance mood. Frankincense has a long history of use, supporting and beautifying the skin. Add a few drops of frankincense to your daily moisturizer to reduce the appearance of blemishes and rejuvenate skin. Taken internally, frankincense promotes cellular function and the health of the joints, liver, lungs, gastrointestinal, musculoskeletal, and urinary tract systems. New research shows frankincense may also support healthy immune function response and healthy brain activity. For internal use, take 1 to 2 drops of frankincense in a doTERRA veggie capsule. Iya, ternyata banyak sekali manfaatnya ya guys ya, essential oil frankincense ini. Itulah sebabnya ia disebut sebagai King of Oil ya guys ya. Nah, di video berikut kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan resin frankincense ini ya guys ya. Yuk mari. Ya, kita akan lihat juga bagaimana kerjasama doTERRA dengan petani lokal yang ada di Somalia ya guys ya. Nah, kita kenal frankincense ini ya kemenyan ya guys ya. Dia nilainya setara dengan emas ya. Mari. Ya, kita akan menuju suatu perjalanan untuk menemukan essential oil frankincense ya guys ya, di tengah jantungnya Oman ya, wilayah Timur Tengah. Ya, dengan aromanya yang menenangkan dari resin yang dibakar telah dimanfaatkan beribu-ribu tahun yang lalu ya. Oman salah satu penghasil frankincense juga ya guys. Ya, frankincense terbaik dari pohon Boswellia sacra namanya. Nah, ini pohonnya seperti ini ya guys ya. Ya, pohon ini butuh perlindungan ya, tentu dari petani liar ya yang memanen secara berlebihan ya. Ya, ini situasi kondisi gurun di Oman. Ya, di Oman tuh nilainya harganya sekilo tuh 300 ribuan ya guys ya. Ya, seperti inilah getah pohonnya guys ya. Mereka menggunakan yang terbaik ya dari pohon-pohon yang dijaga keasliannya, dipanen oleh tenaga yang ahli menggunakan cara-cara tradisional. Nah, ini resinnya getah pohonnya ya guys ya.
Ya, perlu ketahui waktu dulu ada zaman cerita kelahiran Isa kecil Yesus, di mana ada 3 orang majus datang membawa emas, kemenyan dan mur ya. Makanya ini frankincense atau kemenyan ini setara harganya dengan emas ya guys ya. Nah, seperti ini bentuknya guys ya kalau sudah kering. Nah, kemudian didistilasi, disuling ya, untuk diekstrak menjadi minyak esensial ya guys ya. Dia kaya dengan aromanya yang wangi dan kaya dengan bahan aromaterapi ya. Ya, telah digunakan sejak zaman kuno, Mesir kuno untuk pengobatan juga ya guys ya. Ya, berikutnya saksikan video tentang kerjasama mutualisme antara doTERRA dengan petani lokal di Somalia ya guys ya. I was amazed at the place. I wondered how anything could survive. It was so hot, maybe about 130 degrees Fahrenheit on the ground there, and almost no vegetation. It was just such a barren, hard place. It was different in Somalia. It's a really hard part of the world, and the people live a very hard life. So the Sanag region is where the Almado mountain range is, and all the residents come out of this area, and a third of the population lives there, and it's their only source of employment and access to any sort of resources. They have no other industry that they can depend on other than the frankincense industry. We had to disrupt what existed there. We had to change things. Dave Sterling and Emily Wright went to northern Somalia and Bosaso first, before anyone, before doTERRA really had any strong initiatives happening in that region, and what they saw gave them the idea that we can really make a big change in this region, and they gave us the direction to, you need to go there and you need to fix some stuff and make it better because there's a huge need. We had to give them that seed of hope, and it's been amazing to see the change that has happened in just a few years. Iya guys, ini salah seorang petani lokal bersama dengan putranya. Ya, nama saya Abdullahi dan ini putra saya bernama Muhammad. Kami baru saja selesai turun dari pegunungan melihat tanaman-tanaman frankincense. Ya, saya memanen frankincense untuk penghidupan saya. Tanaman-tanaman ini telah diwariskan selama 5 generasi di dalam keluarga saya. Ya, kita tidak menghasilkan banyak uang karena tidak ada seorang pun yang mau menginvestasikannya ke dalam pekerjaan kami semacam ini. Ya, perusahaan-perusahaan datang dan pergi membeli hasil panen kami. Ya, itu aja. Jika mereka mau menginvestasikan sesuatu kepada kami, pasti kami akan melakukan hal yang lebih bagus lagi. What you have are individual harvesters who live in villages and will go collect from a region that they have access to by tribal right, and will then sell to shopkeepers in their village, who then sell down to middlemen who eventually get all that resin to a port and sell it to the Europeans and the Arabs and to us and such. This was all happening without any real organization. And unfortunately, it left the harvesters at a real disadvantage because they had no idea the value of their product. They have no protection. They have no real bargaining power. The harvesters were really getting pennies for their resin. At the time, it was 0.8 cents per kilo, but there was huge, vast amount of resin moving out, and the harvester it was being cheated by the middlemen, and all this resin was going to the UAE, to Yemen, to all these other places. We moved them out of the way, bypassed them, and went directly to the people, formed the cooperatives. No one has ever done that before, to have these landowners and chiefs together, working together and in a cooperative. It's never happened in their history, in fact. One of the benefits of being on the ground and getting to know the area and how the industry works, you can immediately find ways to improve it. We thought that there'd be a great benefit to having some more organization. And so we have built warehouses throughout the mountains and large collection sites that function as kind of a co-op, and that are organizing harvesters, villagers, shopkeepers, and other traders throughout the industry into kind of one network that is working together and collectively.
We're now employing thousands of women who are cleaning the resin, making sure they have safe conditions and are also getting paid well. And this organization has done a lot of things, not only to improve the supply chain, but to provide much more security and employment and fairness for more of the actors in the business. This has required a tremendous amount of building trust and relationships with the many clans that are involved, all the way to coordinating and collaborating with the government in sustainability initiatives that they are working on to ensure that the trees can be around for a very long time. Two women, I want to see that tree real close as possible, okay? Right there? Yeah. That's a carteri that's dying. If a tree is over-harvested, what we mean by that is that there's too many cuts on the tree, and that the way that the cuts are made are too deep. If there's too many cuts, if they're too deep, if they're too close to the roots, all of these things can lead to mortality and death for that tree. doTERRA reached out to me based on my work and wanted to know how to collaborate and how to help. That's what we need more of. We need more companies to follow this lead and to participate in coming up with solutions and strategies that support a robust frankincense economy and long-term sustainability and support for the communities who deliver this raw material to the world. We feel very responsible to make sure that we can maintain the sustainability and do it in a way that is going to be long-term beneficial for the people and the trees. It's been amazing to see the change that has happened in just a few years. To look at the women who didn't think that anything was going to change in their life, and to now be able to come in and pay them a fair wage that they can depend on year after year after year, to pay their husbands a fair wage, to go out and harvest these trees that have been passed down from father to son, from generation to generation, and to educate their children, to give them a chance to truly be able to change their circumstance. And we are all the beneficiaries to continue to use this amazing, beautiful oil. Through schooling, through supply of medicine and food and fair wages and better work environments, I think the work that has been done there has been critical and will be long-lasting. Ya, demikian guys 10 menit kerjasama antara doTERRA dengan para petani lokal di sana. Nah, Yayasan doTERRA yaitu Yayasan Tangan-Tangan Pemulihan telah membangun 2 sekolah asrama putra dan putri berusia 7-12 tahun. Kedua sekolah ini telah pertama kalinya dibangun di Silbidir dan Odwene, Somalia. Juga telah selesai dan diresmikan tahun 2017 pusat pelayanan kesehatan di Timirse, Puntland, Somalia. Juga sedang dimulai rumah sakit wilayah Sanak seluas 18.000 meter persegi yang menyediakan pelayanan kesehatan kelas 1 dan 2 untuk pertama kalinya di kampung para petani lokal tersebut ya guys ya. Sangat luar biasa ya guys ya, hasil kerjasama antara petani lokal ya, dan doTERRA secara mutualisme saling menguntungkan. Nah, kita akan bahas berikut ini tentang fungsi dan khasiat kesehatan daripada essential oil dari frankincense ya guys ya, dan juga akan ada video step by step cara membuat ramuan untuk anti aging yang bisa dilakukan di rumah dengan peralatan yang ada dan tentu dengan bahan-bahan yang ya adanya essential oil frankincense juga, dan plus apalagi bisa disimak ya guys ya. Nah, berikut ini bisa dilihat fungsi dan manfaat dari essential oil frankincense, mengapa ia disebut sebagai king of oil ya. Selamat menyaksikan. Sesuatu yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu di dunia pengobatan dan terapi yaitu aromaterapi yang menerapkan essential oil. Essential oil dibuat dari dedaunan, batang, dan akar tanaman herbal yang memiliki manfaat kesehatan. Anda mungkin pernah mendengar essential oil frankincense atau kemenyan, namun tahukah Anda apa itu dan manfaatnya? Essential populer ini bisa dipakai untuk komestik dan untuk membakar dupa di berbagai belahan dunia. Ia juga memiliki berbagai manfaat lainnya, yaitu antara lain sebagai pengobat luka. Saat diencerkan bisa dipakai untuk mengobati sayatan dan terluka dan mempercepat penyembuhan dan melindungi dari infeksi. Ia juga bisa menyembuhkan luka dalam saat disuntikan. Masalah-masalah sistem pernapasan. Ia juga bisa menyembuhkan batuk dan membersihkan dahak.
melegakan dan melancarkan saluran pernafasan. Makanya ia bisa mengurangi serangan asma dan meningkatkan imunitas tubuh melalui kandungan antiseptiknya, yang mana membantu meringankan tubuh sakit kepala, dan sakit gigi, juga dapat mengatur suhu tubuh. Sebagai pembersih, oil frankincense memiliki zat pembersih dan penguat akar rambut, mengangkat kulit dan menguatkan gusi, dan mengontraksi otot, usus, dan pembuluh darah. Ia juga dapat melindungi dari kerontokan rambut dan gigi, mengurangi kerutan dan penebalan kulit, menyembuhkan diare, dan menguatkan usus, otot-otot perut, dan anggota-anggota badan lainnya. Ia juga bisa menjadi pengental untuk menghentikan pendarahan saat tubuh mengalami luka-luka dan pendarahan berat lainnya. Untuk imunitas tubuh, frankincense sangat efektif membunuh kuman-kuman. Asap dan uap dari bakaran frankincense mampu membunuh kuman-kuman yang membersihkan udara di mana ia berada. Ia juga bisa melindungi luka dari tetanus dan berbagai penyakit lain. Ia bahkan dapat melindungi luka dari berbagai infeksi. Sebagai ramuan kesehatan, frankincense dapat membuang gas dalam tubuh dan melindungi tubuh dari gangguan pencernaan, rasa gak nyaman, sakit perut, dan keringat berlebih. Sebagai tonik, ya, frankincense bisa sebagai tonik alami untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Ia sangat bermanfaat bagi semua sistem tubuh yang penting, antara lain sistem pencernaan, sistem ekskretoris, sistem pernafasan, dan sistem saraf. Ia juga mampu menguatkan sistem imunitas tubuh kita, yang menguatkan dan melindungi kita dari berbagai racun-racun berbahaya. Sebagai pemulih, essential oil frankincense sangat berguna untuk kesehatan kulit dan anti penuaan dini. Saat ia digunakan di kulit atau dihirup, ia mampu melunturkan bekas luka, bisul, jerawat, dan cacar dengan cepat. Juga untuk bekas kulit, bekas operasi, retakan-retakan kulit yang biasa saat kehamilan dan melahirkan. Bagus untuk pencernaan, essential oil frankincense juga bisa membantu fungsi kerja pencernaan tanpa efek samping. Ia mempercepat pelepasan cairan lambung, empedu, dan asam di lambungmu, dan membantu melancarkan makanan melalui usus-usus sehingga menciptakan fungsi pencernaan yang baik. Bagus untuk kesehatan mulut. Ia juga dapat membebaskan tubuh dari berbagai infeksi dan bahkan juga kesehatan mulut. Dapat melawan bau mulut tidak sedap, sariawan, sakit gigi, gigi berlubang, dan berbagai infeksi mulut lainnya. Anda dapat menemukan berbagai produk yang ada campuran minyak frankincense, dan Anda pun dapat membuat pasta gigi sendiri menggunakan minyak frankincense dan baking soda. Juga bisa bikin pencuci mulut menggunakan air dan oil peppermint. Ramuan kewanitaan, essential oil frankincense dapat membantu memperlambat proses menopause. Ia juga dapat mengurangi gejala-gejala saat mens dan juga setelahnya, yang mana meliputi mual-mual, kelelahan, dan mood yang tidak stabil dan sakit di area perut. Anti penuaan dini, frankincense dapat menciptakan kesehatan sel dan jaringan tubuh, sehingga sangat bagus untuk anti penuaan dini. Ia bisa menghilangkan kerutan di sekitar mata dan kedua pipi, menghilangkan bekas matahari, dan mengencangkan kulit. Kesehatan urin, karena frankincense bisa meningkatkan cairan urin dan membantu mengurangi cairan tubuh. Ia juga bagus untuk menghilangkan lemak, sodium, asam urat, dan racun-racun lain, sehingga menurunkan tekanan darah tinggi. Kembali diingat bahwa oil frankincense tanpa efek samping saat digunakan. Bagus untuk stres dan kekhawatiran. Frankincense dapat menenangkan dan merelaksasi, makanya sangat membantu untuk merawat stres dan kekhawatiran. Ia juga dapat menjadikanmu berwawasan luas. Di saat kau stres atau khawatir atau cemas, tambahkan essential oil frankincense di alat diffusermu, akan membantumu bernafas lebih dalam dan mengurangi tekanan darah dan menenangkanmu kembali. Kesehatan rahim, sedikit fakta tentang frankincense ialah ia bisa membantu tubuhmu memproduksi hormon estrogen dan mengurangi risiko tumor atau kista di rahimmu. Makanya ia sangat efektif melawan kanker rahim. Ia juga bermanfaat untuk periode premenopause karena ia membantu mengatur siklus menstruasi secara positif. Ia juga dapat merawat berbagai kondisi ginekologis wanita lainnya. Berbagai manfaat-manfaat lainnya adalah essential oil frankincense juga bisa membantu meringankan sakit akibat radang sendi, juga menyembuhkan luka, bisul, jerawat, susah tidur, dan masalah sirkulasi, dan berbagai inflamasi atau peradangan-peradangan lainnya. Penting dicatat bahwa essential frankincense
jangan digunakan saat ibu mengalami kehamilan. Jika suka video ini, berikan like-mu dan share dengan teman-temanmu. Untuk tips-tips dan resep-resep lainnya, subscribe channel PFA Council ya guys ya. Terima kasih. Ya, jangan pindah channel dulu guys. Berikut ini kita saksikan step by step cara membuat ramuan anti-aging sendiri ya guys ya. For this recipe, you will need organic cane sugar, olive oil, a little mason jar to store it in, and essential oils of choice. I like to use lavender and frankincense because they're both really great for the skin. This is a very simple recipe and it's non-toxic and chemical free. So to make this, all you're going to do is add 1 cup of sugar to your mason jar. Then you're going to add 1/4 cup of olive oil. And then you can add in your essential oils. I'm going to do 10 drops each of frankincense and lavender. This scrub is great for the skin, especially in the winter time when your hands are really dry. It's also good to use on your face. And frankincense is known for reducing wrinkles, fine lines, and taking away age spots. So these oils are awesome for the skin. Once you get all your ingredients in the jar, you're just gonna take a spoon and stir it all up. And it's that simple. I like to keep this by the sink in my bathroom and just put about a teaspoon size amount on my hands and rub it together really well and then wash, and it really exfoliates the skin and it smells very, very nice. Once it's all stirred up, just put an airtight lid on your container and it's ready for use. Thank you so much for watching.